फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। चलतु आज कॉलेज रे कौन हो कौन ना आउ तो 4 दिन रहा ये आम रुन 1 ईयर कंप्लीट हो गला। चलतु आज कॉलेज रे छुआ मैंने कौन कर कौन ना आज ब्लॉग रे सब देखी एग्जाम ये 2 जन केवल पढ़ुन आ सब मोबाइल धरी सीमा एग्जाम दबु ना रील्स देखि कहा पाखरे अछि कहा पाखरे थिबो ना आम पाखरे अछि टैलेंट भाई से पहले आगे रील्स देखि तब नेक्स्ट एग्जाम दे आ आधा घंटा पर एग्जाम ये 2 जन मते डर लागुनी एग्जाम पे सत डर लगुनी लगुनी भलो जमा भी डर जमा भी डर छुआ ना से टैलेंटेड छुआ से पढ़ी देछि राती राती उठी के पढ़ी छे हां सेति भाई कोन कोन बोला जे गुटे दिन पढ़ी के आमे पढ़ी ओ दे एग्जाम दे कुड़ी रु रखिबो सुनीता एक गोटे सेकंड मु दिए करती एग्जाम देवे सब मोबाइल धरी पहुंचने ये दीटा व्यक्ति नहीं खाली बड़ पढ़ुचन तमे भी जाओ पढ़िबो आज भी पता तो टिकट तो पास ही स्थिति तू भी ने सब खुशी गला सब खुशी गला सब खुशी गला ये पूरा एग्जाम रे पास काजल ना काजल पास ना पास ना 10 रे 2 यानी 10 रे 2 बोल तो एक तो पास है कौन 10 रे 2 आइल तू अरे बस आसो एग्जाम हॉल को आसो कहीं रील्स बस देखुच शुभ शुभ एग्जाम दबुनु रील्स देखियो एग्जाम हॉल को चल कौट पड़ी थी के जान शुभ तनुजा एग्जाम हॉल टिके पाठ पढ़ एग्जाम हॉल रे कौन हो अन्ना बहुत दूर पड़े ना चलिए नहीं और एग्जाम हॉल लिट्टू एसीआर आईडी बहुत दूर ही ना मु पाखे बसी जी तो एग्जाम सरला पर एठी देखो चली लूडो खेलिए अब कौन करू टिके देखला चेहरा में टिके देखा ये होचंदी भवानी लिपा शुभ सस्मिता गेम ये लड़कियां हैं ये लूडो के साथ साथ लड़कों के जिंदगी के साथ भी खेलते हैं। नहीं हम लड़कों के साथ नहीं खेलते सिर्फ गेम खेलते हैं। कितने भोली भाली अरे काना गेम खेला चलছে এই দিকে দেখা ইয়ারে এই দেখো 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 লিপা হ্যাঁ গরো तो इने एग्जाम सरला पर ना एठी चलছি गेम खेलिया लूडो एग्जाम तो सरी गला आ मुई गुटे लाइन वीडियो कर बोलुचे आसियारे देखो ए चलो वीडियो बना मत दे मुख तो मत जाती वीडियो बना ए चलो वीडियो बना केते जोर रे वर्षा होउचे
बाप रे केते जोर बोले किसी देखा ही नहीं जीवार वर्षा होउची जे इन्हें डांस सीख चल चाली तक स्टेप सीखु चल तो इन्हें आराधा अच्छा चलो मैं देखो हेलो गाइस ये मैं हूँ और ये कौन हूँ मैं डब्ल्यूसी की स्टूडेंट वीडियो डा हेलो ब्लॉगिंग हाय सुनीता टेंगे टेंगे सब एग्जाम सर जाइए बोली सब शोचती है कौन चलती सस्मिता अना वीडियो ना लाइव करूछु के ड्रामा सोइया अना सरदा दीदी मैंने सब किए कौ पुटा शोच तो ठिकाना ना मैंने कौन मैंने किए गोटे एग्जाम सैला बोली से गड़ुच हाई एठी एग्जाम सरला वाली समस्त मस्ती करी माने निज निज आ 6 दिन ना एटी डब्ल्यूएस से 6 दिन पर 6 दिन 4 दिन बाय बाय 4 दिन हां डबल डबल देखो डब्ल्यूसी रे हमरा 2 दिन रो पुणिया आई थिनु वर्षा हैला आ 2 दिन पर पळेबू मन केते दुख लागु छी छाड़ी पळेनी आ 2 दिन एबे नहीं रहती रोल करती मम्मी कांदु थे ना ये काम अन्ना बोलु चल जा अन्ना चेहरा देख अन्ना एटा देखियो आ 3 दिन पर जो 4 दिन पर पळेबो तापर देखियो केमती लागु छी के कोन मते भारी दुख लागु छी काहे ना जुन्ना को बेस मिस करी मां हमो के मिस करियो ने झुन्ना के मिस करियो झुन्ना के मिस करिए से मां झिया को मिस करियो ना हां मो सामने को शेयर मेमोरी को पता सियर हां हां सियर जो 6 मास जाक केते टेंशन केते ये कोन से शेयर पदरु इस्तफा दबो ना ना इस्तफा देले भी से केते टेंशन थिला कोन थिला ता गुटे जानी बेसी ऋतु मिस करबो समस्त 12 फ्लोर को आसा अटेंडेंस पड़िबो एइडा हवा 13 फ्लोर आसा काहे की पार्टी करू जगी बसु न चुपचाप माने गोटे कथा कहबो जिए न आसियो क्लास को आसिनो ओ थरे कहबी अटेंडेंस थरे जणक ना डाकी जेति जेना सुनिया आबसेंट पड़ जा पूरा धमक ते अन्न सियर मैडम ने अन्न टाइम आसीबो नेक्स्ट अन्न दे नेक्स्ट टाइम छुट्टी दिया माने हां जदी टाइम में नसीब नेक्स्ट टाइम आपको पाखु नहीं कि सियो दने हमर सबठारु पतळा स्केलेटन देखा स्केलेटन देखो तो स्केलेटन देखिनो ते जीवन या स्केलेटन जा आ सप्ताह हमें मिस करिया बहुत 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 लिबटी हमर एपडु बोले जे हम दियो जड़ा हस्ती देखते जड़ा हस्ती न शाशुर छाड़ी शाशुर जे देखिया खोल खोल सेकंड शेयर ये होती बैंक का सेकंड शेयर mo देखा तो वीडियो डाल मते जीपो आवर वीडियो अरे सी नहीं सोई जन थाल ठीक होई जन आ वीडियो देखा मोर एची देखंदु
ଆଉ ଇଏ ତ ମାଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ତ ଟୁଡୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ 5 ଦିନରେ ପଳେଇବ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମତେ। ମୁଁ ବହୁତ ସିଆର ଥିଲ, ସିଆର ପଦବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦଉଛ, କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? କେତେ ଟେନସନରେ ଥିଲ, କେତେ ଇଏରେ ଥିଲ? ବହୁତ ଟେନସନ ଥିଲି। ରିଲାକ୍ସ ହବ। ନାଇଁ ରିଲାକ୍ସ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ମୋର ଅଧା ଉପରି ଯାଇଛି ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ ବାୟୋଟେଲ ଲଗେଇଛି ହେଇଯିବ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ପଳେଇବ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଇଏ କହିବ କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ ମତେ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ପକେଇବାନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ମେକଅପ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଦ। ଇଏ ପିଲାଟା ପଛରେ ଆଇଲା ବୋଧେ? ପଛରେ ଆସିଲୁ ନା? ପଛରେ ଆଇଲୁ ନା? କେମିତି 4 ଦିନ ପରେ ଆଉ WS ଛାଡ଼ିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଜଣା ପଡୁଛି ତୁ ଯୋଉ ଖୁସିରୁ ତୁ ଯୋଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କେତେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ଏ ସାଙ୍ଗ ତ କେବେ ମିଳିବନି। ମିଳିଲେ ବି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ ଏଇ WS କଥା। WS ମୋ ଚୁଟିଟାକୁ କାଟିକି ଛୋଟ କରିଦେଇ ଆଉ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲି। ଆଉ କଣ କରିଛି ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ। ହଉ ମୋର ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲି। ମୋର କଣ ତ ସେଇଟା କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ବାହାରିଛି ମୋର। କଣ ଆଉ ନା ମୁଁ କହିବିନି। ଚାଲ କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଲୁଡୁ ଖେଳିଯିବ ନା? କାହାର କୋଉ ଚିନ୍ତା ଆର ଗେମ୍ ଚିନ୍ତା ହେଇ ମ୍ୟାରେଜ ଭିडिଓ ଚାଲିଛି ଦେଖ ଆଖରି ମ୍ୟାରେଜ କଣ 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 ମୁଁ ଖାଇଛି ସେ ନେଇ ରଖିଦେଲୁ। ଏଇଟା ଆଇଲା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ହଁ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲା ତମେ ଯାଇ ଟିକେ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ। ଗେମ୍ ଖେଳିଲାନୁ ଏଠି ବସ ଆଜି ଗେମ୍ ଖେଳିଲାନୁ କଣ ଅଧେ ପିଲା 4 ଦିନ ପରେ ପଳେଇବ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ବଢିଆ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯିବି ତାର ଏତେ ମିଶିକି ଆମେ ମସ୍ତି କରିଥିଲୁ କ୍ଲାସରେ ଡାନ୍ସ କରିଥିଲୁ ମାରା ପିଟା ବାଡ଼ା ବେଡ଼ି ସବୁ ହଉଥିଲୁ। ତାର କିନ୍ତୁ ଏବେ କାନ୍ଦ 4 ଦିନ ପରେ ପଳେଇବ। ଆମର ମତେ ଏବେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁନି 6 ତାରିଖ କାନ୍ଦ ଏବେ କାନ୍ଦ ଯେ ତନୁଜା ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିକେ को केनता लागु छे जे भला मीडिया लैंग्वेज मत बिल्कुल भी भल नहीं लगबार सबके बहुत शोर लगबा बहुत मिस करबी और मजा करथिनु और अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिले एबे घर के जिमु और जे जिन जगह रे प्लेसमेंट पाइछे से जगह के जिबा बोले कि सांग हां तो मैं भाबुचे कि जे जिन नथिले भी एटलीस्ट कॉल की मैसेज करबो मते खुशी लागबा आरु देखा हेबे टिक दे हमें करे मनु हमें खाली देखिबु सुनिबु या सब करी हमें कॉल मैसेज के कोई तमे ना दीदी तमे बहुत बदमाश से भाई की ना भाई की बड़ दीदी हमको शिक्षित कथा थिन तो तनु जा देह वाला अछि ना नहीं जो देखलो हां कर दिलो तो काई एमती करछु मत दुख ला भाई की चली जाउ सकनी ना भोड़ी वाला ना ना तनु जगह मीट हे परियन କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ମନେ ରଖିଦ ଲିପା ଭିଡିଓ କରୁଛି ଯାହାର ହେଲା ତା
ତା ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ନା ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବ ନା ମେସେଜ କରିବ କିଛି ତମେ ଭିଡିଓରେ କହିଛ ନା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ଦିଦି ମୁଁ ତମ କଥାରେ ଏଗ୍ରି ବିହାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସେ ବିଲକୁଲ ଜମା ବି କାହାକୁ ମନେ କରିଦିଅ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଘରକୁ ଯିବାଟା ସିଓର ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳୁଛି ଘରକୁ ଯିବି ଘରକୁ ଯିବି ଖାଲି ପଳେଇନି ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଟାଇମ୍ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୋ ନାଁରେ ଏତେ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାରୁ ଦେଖ ଆମର ଏକ୍ଜାମ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସିଆଙ୍କର କାମ ସରିନି। ହଁ ଏକ୍ଜାମ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସିଆରଙ୍କର କାମ ସରିଲାଣି ମୋ ନାଁରେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲେ ଜୁନାଇଲ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରେ ଶୁଣ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରେନି ପଚାରନ୍ତିନି କେବେ ମୋ ବେବିକି ମତେ କେବେ ପଚାରନ୍ତିନି ସିଏ ମତେ ତୁ ବୋଧେ ଯେବେ ବି ଘରକୁ ଯାଇଛୁ ମମ୍ମି ବି ତମକୁ ଫୋନ କରେ ଡେଲି ଛାଡ଼ ସିଏ ମୋ ମମ୍ମି ବି ତତେ କହିବି ଆରେ ପ୍ରୀତି ଦିଦିକୁ ଫୋନ ଭାଇଟା ମୋ ମଜା ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଦିଦିକି ଫୋନ କରେ ସବୁ ମିଛ ସବୁ ତନରେ ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତେ କଳାହାଣ୍ଡି ନେଲାନି ନୂଆ ଖାଇକି ମତେ ଦିଦି ଏଇ ବେବି ଆଇଲା ବେବି ଆମ ବେବି ତ ମତେ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେବି ଆଉ ଲିପା ତ ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଇଛି ସେ କାହାକୁ ପଚାରେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଏପଟେ ଶୋଇକି ପଡ଼ିକି ଦିନ ଯାଉଛି ହଁ ଇରେ ମ୍ୟାମ୍ କହିଛନ୍ତି ବା ଆମ ମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ଗେହ୍ଲା କରିବେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି ଅନା କେତେ ବଡ଼ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗେ ସଇଲା ତ 4 ଦିନ ଲାଇନ୍ ସେଇ ଲାଇନ୍ ଲଗାଅ ପରୀକ୍ଷା ସରିବ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଚିନୁ ଚେବେଣି କହୁଛି ବର୍ଷ ସାରା ଥକି ମୁଁ ଏମିତି ଶୋଇ ଚିନୁ ଅବସ୍ଥା ଚିନୁ ପାଇଲାନି ଚେୟାର ପାଇଲାନି ଯାହା ବି ହଉ ଶୋଇଛି ନା ନାଇଁ ଯେତିକି ହଁ ଶୋଇଛୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଗଡ଼ି ତଳ ଯାଇ ଗଲଣି ଜାଗା ଟିକେ ସଟେଜ ଶୁଭ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।